Hello my dear students, welcome to my channel Aparajita 247. So आमे लास्ट क्लास रे कौन पढ़ी ना आरिस्टोटल डिक्टम आरिस्टोटल्स डिक्टम बा कौन ना आरिस्टोटल सर्वास्ति नास्ति सूत्र हेले आमे से जानी कि तार से सर्वास्ति नास्ति सूत्र अनुसार कौन ना जहाँ गोटे क्लास विषय कह जाटा तार सब क्लास विषय भी आमे से कहीपर जदि क्लास भितर जो जिनसा ट्रू हो तार सब क्लास विषय भी से जिनसा ट्रू हे तो से जिनस अनुसार कौन ना सी कहला कि तार से सर्वास्ति नास्ति सूत्र अनुसार कि केवल प्रथम संस्थानटा आमर खाली निर्दोष संस्थान आउ तार जिते सबू न्याय रूप अच्छे से गुड़ाक केवल निर्देश बाकी जो आमर तीन संस्थान रहा 2, 3 आउ 4 से गुड़ाक कौन ना दोषयुक्त आउ तार जहाँ भी किसी अच्छी कौन ना न्याय रूप से गुड़ाक संपूर्ण निर्दोष नुहे तो से जो तीनटा रहा एक को छाड़ी प्रथम संस्थान रे जहाँ भी अच्छी से सबुतक कौन ना रूपांतरित हेब 3, 2, 3 आउ 4 तो रूपांतरीकरण मु लास्ट क्लास रे पढ़ी देती से जस्ट कहीदेली तो एबे आमे पढ़िबा ओके सो रिडक्शन तो देखो रिडक्शन बा रूपांतरीकरण कौन ना गुआला दीटा कौन ना गोटे अपरोक्ष बा साक्षात आ गोटे असाक्षात बा परोक्ष है तो तुम निश्चित भाव में मन थी कि आमर प्रथम फिगर बा प्रथम संस्थान रे कौन कौन अच्छी न्याय यथार्थ न्याय रूप माने सॉरी हाँ न्याय रूप कौन ना बारबारा डायरी सेलारेंट फेरियो चार्टा अच्छी बारबारा सेलारेंट डायरी फेरियो तो ये जो चार्टा अच्छी यही को आर जहाँ सब अच्छी से गुड़ाक सब रूपांतरित हेब है आउ भी कहुला कि ये जो देख बारबार कौन अच्छी ब अच्छी ये स अच्छी ये कौन ड अच्छे ये फ अच्छी तो सेमती आर संस्थान गुड़ाक जहाँ भी जो फ थी से फ को फेरियो को आसो जार फास्ट रे ड थी से डायरी को आसो जार फास्ट रे स थी से सेलारेंट को आसो जार फास्ट रे ब थी से आसो बारबारा को तो एमती सब हम धर सपोज तुम कह ब्राह्मणदीप कौटी को हम ताले ब्राह्मणदीप जदि थी तुम कहते से कौटी आसो ना प्रथम फिगर बा प्रथम संस्थान बारबारा को आसो है जदि तुम ब्राह्मणदीप अच्छी ताले कौन बारबारा को आसो सामेस्ट्रेस कौटी आसो ना शेषारे को आसो है डायराप्टी कौटी को आसो ना डायरी को आसो फेलाप्टन फेरियो को है तो एमती सी हम एंड आ गोटे जिनस तुमको देखा पड़ो कौन ना स माने तुम जो रूपांतरीकरण कर किछिटा सिंबल तुम यूज हम माने तुम एत तो आउ लिखनी ना यहाँ कले कि सेटा कले बोली तो ये जो सिंबल देथिबो तुम से हिसाब से तुम जान कि यहाँ यही द्वारा होली स प क व्यतीत म व्यंजन वर्णटी हेतुवाक्य मानकर स्थान परिवर्तन उद्दिष्ट अर्थात सांकेतिक नाम भितर म थिले सदोष न्यायरूपर साध्यवयव निर्दोष न्यायरूपर पक्षावयव एवं सदोष न्यायरूपर पक्षावयव निर्दोष न्यायरूपर साध्यवयव हेब माने कौन से तुम पढ़ले माने से बुझेदेवी एमती ये बुझीपर तुम है तापर कौन सदोष माने कौन माने जोटा कौटे ना 2, 3, 4 सी है से जिते सब न्याय रूप अच्छे से गुड़ाक सदोष न्याय रूप आउ निर्दोष न्याय रूप कौटा ना फास्ट फिगर बा प्रथम संस्थान रे जो गुड़ाक अच्छी क्लियर फास्ट फिगर बा प्रथम संस्थान रे जो गुड़ाक अच्छी से गुड़ाक है निर्दोष है तापरे शेष सदोष न्याय रूपर तृतीय स्वरवर्ण अर्थात सिद्धांत पर जदि स माने जदि कनक्लूजन पर स अच्छी सिद्धांत पर जदि स अच्छी बा प अच्छी तेबे से सिद्धांतर सरल समावर्तन असरल समावर्तन कि व्यावर्तन न हो रूपांतरित निर्दोष न्याय रूप प्रथम संस्थान नूतन सिद्धांतर सरल समावर्तन असरल समावर्तन कि व्यावर्तन हेब
ताहले कौन ना सी कही कि तमर जो से सब कही कि ना ये है कौन दोषयुक्त न्याय रूप ये है निर्दोष न्याय रूप सेटा से कहूला ना कि दोषयुक्त न्याय रूप गोटे दोषी ये है निर्दोष। अच्छा ये से कहूँ कि ना स्वर वर्ण कौन अच्छी ना सा मे स्ट्रेस ताने आ ए अच्छी तो तृतीय स्वर वर्ण माने कौन फास्ट सेकेंड थर्ड यहाँ है तृतीय ये तृतीय पर जदि स अच्छी स्ट्रेस ए परे एडी स अच्छी है यही स माने कौन ना सरल समवर्तन है ये स माने कौन माने देख प माने है असरल समवर्तन सॉरी ये लटा छाड़ी जाइए प माने है असरल समवर्तन जदि स थी कौन ना सरल समवर्तन हम जदि क थी व्यावर्तन हम आ म थे कौन हम ना म्यूचुअल ट्रांसपोजिशन माने जोटा कनक्लूजन सॉरी कनक्लूजन नुहे जोटा पक्षावयव अच्छे से साध्यवयव हो जोटा साध्यवयव अच्छे से पक्षावयव हो तो सी हूँ मर मीनिंग है तो जो तुम चार्टा सिंबल थिला प माने सरल समवर्तन स माने सॉरी पर है असरल सर है सरल समवर्तन कर है व्यावर्तन आ गए है मर है कौन ना म्यूचुअल ट्रांसपोजिशन माने से जगह चेंज हम ताहले तुमर जो तुम कहल कि ये देख ये सामे स्ट्रेस आम ये सबूतक करानी आम जस्ट कौन ना गोटे दुटा करी छाड़दे तुम ट्राए कर बही बुझापी है देख जहाँ भी भल लगुन कि यहाँ कम पढ़ाऊँ कि सीटा कम पढ़ाऊँ तुम मैंने कह कौटा तुम दरकार अच्छी केमी भाव में दरकार अच्छी बुझीपार कि बुझीपार प्लीज कमेंट कर आउ यस लाइक कर तुमको जब भल लगे तो छाड़ से कथा आम फास्ट पढ़ा तो सामे स्ट्रेस कौन तुम देख लो ना ये अच्छी आ तापर ए आ ए ये कौन ना ए पर जेहेतु स अच्छी फास्ट कौन है ना सा मे माने देख ये कौन अच्छी म अच्छी ना नहीं तो ये कौन है कौन है ना म्यूचुअल ट्रांसपोजिशन पक्षावयवटा ये साध्यवयव है साध्यवयवटा ये पक्षावयव है ताहले जाइए कौन ना सेलारेंट आमर हम हेले तुमर ये जो प म देख ये कौन हो ना तुम ये कौन अप नुहे तो ये कौन अच्छी ना यू तुम जब कनक्लूजन बाहर कर तुमको देखा कि मटा हूँ कौन ना मध्यपद ये आउ प हवा कथा तो जेहेतु ये पटा तले रही जाइए माने कौन ना तुम सब जान त्रिपदी जुक्तिर कौन हम ना ये जो पक्षपदटा थी सी ही केवल कौन ना उद्देश्य हम कनक्लूजन बा सिद्धांतर तो से ये कौन ना कौन सी प अ नुहे से है कहीं मटा तो हूँ कौन मटा हूँ मध्यपद अ आउ प रहा हेले तुम ये कौन अच्छी कि कौन सी अ प नुहे तो ये दुटा सामान हवा दरकार तापर तुम देखुच ये स अच्छी ये स अच्छी माने तुम जान ये कौन हम ना समवर्तन हम सरल समवर्तन हम कि टेंशन नबार ना कि कौटी कौन हम बोली हेले किंतु एडी गोटे देख बारकोटा को से कौन करी ना बारकोटा को से नेम कर दे रिनेम कर दे फास्कोको कहीं से पारानी ठीक अच्छे फास्कोको जदि कला देख फाक्सोको सॉरी फाक्सोको तो आ पर कौन अच्छी क अच्छी आ ओ एदरे अच्छी थी माने फास्कोको हो बारको हो ए कौन अच्छी आ ओ हेले ये देख फा पर कौन अच्छी क अच्छी क माने कौन हम ना व्यावर्तन हम व्यावर्तन हेले कौन हम ना तार कौन तार उद्देश्य पदटा सामान रहिबो सॉरी माने कौन हम देख ये जगह चेंज कर प्लस उद्देश्य पदटा सामान रहिबो प को प रहिबो प्लस कौन हम ना मटा अ म हम राइट व्यावर्तन मन अच्छी ना भूली गलनी मन अच्छी टी हाउ ताहले तुमर कौन ना जोटी जहाँ पर माने आ पर कौन अच्छी क अच्छी तो ये तुम जान कि क अच्छी माने ये कर काम हम क माने कौन ना व्यावर्तन व्यावर्तन रे कौन हुए ना एटा हुए कि उद्देश्यटा सामान रहिबो आउ विधेयटारे कौन ना तार अपोजिट बा विपरीत हो जदि म अच्छी अ म हो नुहे बोली हो
ସୋ ଏଠି କ'ଣ ନା ହେଇଗଲା ଯଦି କୌଣସି ପ ଅମ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ବ୍ୟବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ହେଲା। ଏବେ ସୋ ସୋ ମାନେ କ'ଣ ଓ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଓ ପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଯେହେତୁ କ ଅଛି ତ ଏଠି କ ହବ, ତ ଏଠି ପୁଣି କ'ଣ ହବ ନା ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆଉ ବାକି ୟା ପରେ ଯେହେତୁ କିଛି ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ, କୋ ପରେ ଫାକ୍ ସୋ କୋ ହେଲା ଫା ଆ ଓ ତ ଏଇ ଓ ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଛି ହବନି, ତ ସିଏ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଠି ସମାନ ରହିବ ହେଲା। ଏଠି ବି କ ଦ୍ୱାରା ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଏମିତି ହେଇକି ତମର ସବୁତକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହବ। ଆଉ କେବଳ କ'ଣ ନା ସମାନ ନାଁରେ ସବୁତକ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ବାରକଟାକୁ ରିନେମ୍ କରାହେଇଛି ଫାକ୍ସୋକୋ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ଅଛି ବୋକାଡୋ ହେଲା। ବୋକାଡୋଟାକୁ କ'ଣ ନା ତାକୁ ରିନେମ୍ କରିକି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଡୋକ୍ସାମସ୍କ କରାହେଇଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ କରାହବ। ଡୋକ୍ସାମସ୍କରେ ଦେଖ ଓ ଆ ଓ ଏ ତିନିଟା ଅଛି, ତାମାନେ ଏଟାକୁ କ'ଣ ନା ଏଠି ଦେଖ ଡୋକ୍ସାମସ୍କ। ତ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହବ ନା ଏଇଠି ମଟା ଅଛି ହେଲା, ମାନେ ୟା ପରେ ମ ଅଛି ତ କ'ଣ ହବ ନା ଏଇଠି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହବ ହେଲା। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ୟା ପରେ କ ଅଛି ହେଲା, ଏଇ ଓ ପରେ କ ଅଛି ତ ଏଇଠି ସରଳ ମାନେ ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହବ, କର କାମ ହବ ହେଲା। ତ କେମିତି ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁଛ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଓ ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଓ ପରେ କ'ଣ ଅଛି କ ଅଛି, ତାମାନେ ଏଟା ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ବି କ'ଣ ନା ସେଇ ସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଖାଲି କ'ଣ ସ କ ଅଛି କି ଏଠି ସ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ, ତ ଫାଷ୍ଟ ସ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ନା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କେମିତି ହେଉଛି ନା ତାର ଟୋଟାଲ 4ଟା ସିମ୍ବଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ ହେଲା, ପ କ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ ଆଉ ଗୋଟେ ମ। ପ ମାନେ ହେଲା ଅସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ, ସ ମାନେ ହେଲା ସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ, କ ମାନେ ହେଲା ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ମ ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ନା ମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜିସନ, ମାନେ ଜାଗ ବଦଳ ହବ। ପକ୍ଷାବୟବଟା ସାଧ୍ୟବୟବ ହବ, ସାଧ୍ୟବୟବଟା ପକ୍ଷାବୟବ ହବ। ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଠି ତମର ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ନା, ତାହେଲେ ଯେତେ ଅଛି ତମେ ସବୁ ତକ କରିପାରିବ। ବହିରେ ଯାହା ବି ଅଛି ବୁଝିପାରିବ, ଏବେ ବୁଝିପାରିବ ନା ନାଇଁ। କି ଦେଖ ଡୋ ମାନେ ଓ ଅଛି, ତାପରକୁ କ'ଣ ଅଛି ନା କ ଅଛି ହେଲେ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ସା ପରେ ମୋ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମଟା କ'ଣ ହବ ନା ଦୁଇଟା ଯାକର କାମ କରିବ। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ନେଇକିନା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜିସନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ କର କାମଟା ଆମେ କରୁଛେ, ତ ଯାହା ପରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ କରାହେଉଛି। କ୍ଲିୟର। ଏଇଠି ଯେମିତି ଦେଖ ମାନେ ଏଇଟା ଭଲସେ ମନେ ରହିବ ବୋଲି, ଠିକ ଅଛି। ଏତିକି ଦେଖେଇବି, ମାନେ ଆହୁରି ବି ହବ ଯେ ତମେ ମାନେ ଏଇଠି ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼ ହେଲା। ମାନେ ବହିରୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିକି ପଢ଼ିଦବ, ଆଉ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀପରେ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀପ ଆ ଇ, ତ ଆ ପରେ କ'ଣ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆ ପରେ ମ ଅଛି, ତ ମ ଅଛି ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହବ, ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜିସନ ହେଲା, ଏଇ ଆଟା ଉପରକୁ ଗଲା, ଏଇ ଆଟା ତଳକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କହିଲ ନା ତମେ କହିବ କି କନକ୍ଲୁଜନଟା କେମିତି ଏଠି ଆ ଆସିଲା। ହଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପରେ ଅଛି ସେ ବାରବାରକୁ ଯିବ, ଆଉ ଆରେ କ'ଣ ଅଛି କି ବାରବାରରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆ ହିଁ ଅଛି, ତ ସେ ୟାକୁ ଧରିକି ୟାର କନକ୍ଲୁଜନଟା ହବ, ଏଇଠୁ ହିଁ ବାହାର କରାହବ। ଏଠି ଯେହେତୁ ମ କୁ ମ ଅଛି, ପ ଅ ଅଛି, ତ ଏଠି ପ ଅଟେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠୁ ପୁଣି ପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ମାନେ ଅସରଳ ସମବର୍ତ୍ତନ କରିକି କେତେକ ପ ଅଟେ ବୋଲି କରାହବ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଇ ନା ବ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମବର୍ତ୍ତନ ତାର ମନେ ରଖିନ କି କାହାର କିଏ ହବ ବୋଲି, କୋଉ ତର୍କ ବାକ୍ୟର କୋଉଟା ହବ ବୋଲି ହେଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଛ ଯଦି ତ ତମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ସରଳ ମାନେ ତାର କ'ଣ ନା ୟାର ଯେତେବେଳେ ସୀମିତ ସମବର୍ତ୍ତନ ହବ ତ ଇଏ ଇ ହିଁ ହବ।
ହେଲା। ମାନେ ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୀମିତ ସମାବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମାନେ ସମାବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେ ଇ ହବ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସୀମିତ ସମାବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଏ ଆଉ ଇ ରହିଲା, ହେଲା, ଏ ଆଉ ଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରହିଲେ ତାର ହବ ସରଳ ସମାବର୍ତ୍ତନ। କ୍ଲିୟର? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମର ଏଗୁଡ଼ାକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଡାଉଟରେ ରହିବନି, ହେଲା। ଆଉ ଦେଖିବ କି ପ୍ରେସିସନ୍ ଥାଉ, ସେତିକି ଦେଖ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ହଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ରିଡକ୍ସନ୍, ସରି ଦେଖିଦିଅ ଏକାଥରକେ। ପରୋକ୍ଷ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତମକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ କ'ଣ ନା ତମକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମର ଏତିକିରେ ସରିଯାଇଛି ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ଅପରୋକ୍ଷ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣଟା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇଟା ସରିଯାଇଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ। ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ନା ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କ'ଣ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଥିଲ ବାରବାରରେ ଅଛି, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପରେ ଅଛି, ବାରବାରକୁ ଯିବ। ଏଇଠି ସେମିତି ଦେଖା ହଉନି, ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖାହବ କ'ଣ ନା ତାର ଯୋଉ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଯଦି ତମେ କୋଉ ହିସାବରେ ପକେଇ ପାରିବ ସେଇଆକୁ ଦେଖିକି ହବ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ପ୍ରଣାଳୀ ସେ କହିଛି କ'ଣ ହବ, ହେଲା। ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ନା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ସଦୋଷ ନ୍ୟାୟ ରୂପର କୌଣସି ଏକ ନ୍ୟାୟ ରୂପକୁ ନେଇ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅସିଦ୍ଧ ବୋଲି ସଂଶୟ କରାଯାଉ। ମାନେ ତମେ ଯୋଉଟାକୁ ବି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ତମେ ତ ଭଲସେ ଜାଣିଛ କି ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଲେ କି ଫାଷ୍ଟ ବା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନରେ ଯେତିକି ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କେବଳ କ'ଣ ନା ଯଥାର୍ଥ ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଆଉ ବାକି ଯାକ ସବୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ। ବାକି ଯୋଉ 3, 2, 4ରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ। ତ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଯୋଉ ସେଇଆକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବ କୋଉଠିକୁ ନା ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନକୁ। ତ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାର କ'ଣ ହବ ନା ତାର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିବ। ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ ହବ ନା ଫାଷ୍ଟ ହବ କି ତାର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଥିବ, ଧର କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀପ ତମେ ନେଇଛ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀପ ଯଦି ତମେ ନେଇଛ କ'ଣ ଅଛି ଆ ଇ ଅଛି, ତ ସେଇଥିରେ ତାର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ରହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀପ ମାନେ 2, 3, 4 ଯାହାକୁ ବି ତମେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତାକୁ କ'ଣ ନା ତାର ଇଏଟା ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଏଇଠି ଯେମିତିକି ସାମେଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ହେଲା। ଯେମିତିକି ସାମେଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯୋଉଟା ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ସାମେଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯଦି ତମେ ନେଲ, ଏଠି ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ଅଛି ସା ମେ ମାନେ ଆ ଏ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଇଏ ହେଲା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ରୂପ, ଇଏ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମାନେ ତମେ କେମିତି କରିବ ନା ତମେ ଜାଣିଛ ଭଲସେ କି ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଅନୁସାରେ ଫାଷ୍ଟ ଫିଗରଟା ବା ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍ଥାନଟା ହିଁ କେବଳ ଯଥାର୍ଥ ତ ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତ ସେଇଠିକୁ ତମେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବ। ତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଯଦି କରିବ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ତମର କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଅଛି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ରୂପର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟାକୁ କ'ଣ କରାହବ ନା ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଧରାହବ, ତାରକୁ ଫଲ୍ସ ବୋଲି ଧରାହବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧରି ନିଆଯାଉ ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏ କୌଣସି ପ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅଛି ବା ଫଲ୍ସ ଅଛି। ତାମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ଅଛି ତାମାନେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ବା ତାର ବିପରୀତ ଯାହା ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଥିବ। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ସମସ୍ତ ପିଲା ଭଲ ନୁହେଁ, ତାମାନେ କିଛିଟା ପିଲା ଖରାପ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ତମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲ କି କୌଣସି ପ ନୁହେଁ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ତାର ଅପୋଜିଟରେ କ'ଣ ହବ ମାନେ ତାର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ କ'ଣ ହବ ଇ ହବ। ଯଦି ଇ ହବ ତାମାନେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧ ସିଏ, ତାମାନେ ସେ ଯଦି ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ମାନେ ଫଲ୍ସ ଅଛି ତାମାନେ ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ହେଇଥିବ,
ହେଲା। ତ ଏଟା ଯଦି ଟ୍ରୁ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ନୂଆ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିବା କ'ଣ ନା ନ୍ୟାୟ ରୂପ। ଏଠି କ'ଣ ସତ୍ୟ ହେବ, ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ। ଏହି ନୂତନ ବଚନକୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ତମର ବାହାରିଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ପକ୍ଷାବୟବ ଏବଂ ମୂଳ ସାଧ୍ୟବୟବର ସାଧ୍ୟବୟବ ରୂପେ ନେଇ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନର ନ୍ୟାୟ ରୂପ ଗଠନ କରାଯାଉ ହେଲା। ହେଲେ ସେ କହିଲା କି ଦେଖ ତମେ କ'ଣ ନା ଏଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନୂତନ ବଚନକୁ ପକ୍ଷାବୟବ ଏବଂ ମୂଳ ସାଧ୍ୟବୟବକୁ ସାଧ୍ୟବୟବ ରୂପେ ନେଇକିନା ମାନେ ତମର କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଟା ଆସିଲା ତମେ କହିବ କି ଏ ପରେ ଏଇଠି ଇ କେମିତି ଆସିଲା ନା ତାର ବିରୁଦ୍ଧ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଫଲ୍ସ ତାମାନେ ଏ ଯଦି ଫଲ୍ସ ତାମାନେ ଇଟା ଟ୍ରୁ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପକ୍ଷାବୟବରେ ରଖିବା। ମାନେ କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରେମିସରେ ରଖିବା ପକ୍ଷାବୟବ ଇଏ ହେଲା ପକ୍ଷାବୟବ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏଇଟା ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସାଧ୍ୟବୟବରେ ଇଏ ଅଛି ତ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ରଖିବା ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ତ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ୟାକୁ ଫଲ୍ସ ବୋଲି ଭାବିବ। ଇଏ ଯଦି ଫଲ୍ସ ହେଲା ୟାର ଅପୋଜିଟ୍ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ବିପରୀତ ଯିଏକି ଇଏ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଇଏ ଯଦି ଠିକ୍ ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପକ୍ଷାବୟବରେ ନେବା। ଆଉ ଆମର ଯାହା କିଛି ବି ଥିଲା କ'ଣ ନା ସାଧ୍ୟବୟବରେ ସେଇଟା ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରହିବ, ସେମ୍ ରହିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଭିତରୁ ଯାହା ବି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବାହାରିବ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ମାନେ ଆଉ ଇରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ ଇ ହିଁ ବାହାରିବ। ହେଲା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବା ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଇ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବିଶେଷ ତ ବିଶେଷ ଆସିବ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ତାପରେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ ନା ପଜିଟିଭ୍ ବା ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ଅଛି ହେଲା। ଦୁଇଟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେହେତୁ ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ହେବ ଇ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ପ ହେତୁପଦ, ଅ ପକ୍ଷପଦ ଏବଂ ମ ସାଧ୍ୟପଦ। ଏଇଠି ଦେଖ ନା କ'ଣ ନା ତମେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ନେଲ ମଧ୍ୟପଦ କେଉଁଟା ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେଉଁଟା ସେମ୍ ଥିବ ସେଇଟା ସିଏ ହେବ ମଧ୍ୟପଦ ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଅ ଆଉ ମ ରହିଲା। ତ ଇଏ ହେବ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ହେବ। ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କେତେକ ଅ ମ ଅଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ କେତେକ ଅ ମଟା ଅଟେ ଦେଖ ସରି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତମେ କହୁଥିଲ କି ତମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆସିଲା। ତମେ କହିଲ କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ୍ଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଫଲ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆସିଲା ୟାକୁ ଧରିକି ନା ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଯାକ କମନ୍ ଅଛି ଇଏ ହେଲା ହେତୁପଦ ଇଏ ହେଲା ସାଧ୍ୟପଦ ଇଏ ହେଲା ପକ୍ଷପଦ। ତ ପକ୍ଷପଦ ହେବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲ ନା କେତେକ ଅ ମ ଅଟେ ଏଠି ଲେଖିଲ ହେଲା। କେତେକ ଅ ମ ଅଟେ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କେତେକ ଅ ମ ଅଟେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? କେମିତି ଜାଣିବ ନା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଗେନ୍ ଏ କ'ଣ ନା ଇଏ ଅମଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଅମ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଏଇଠି ଅଛି ପକ୍ଷାବୟବରେ ଏରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କୌଣସି ଅମ ନୁହେଁ। କ'ଣ ନା କୌଣସି ଅମ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଏଇଠି ତମେ ମୋତେ କୁହ ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରୁ ହେଇଥିବ ହେଲା। ମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଏହି ନୂତନ ନ୍ୟାୟ ରୂପର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ମୂଳ ପକ୍ଷାବୟବର କୌଣସି ଅମ ନୁହେଁ, ଉଭୟ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଟା ଯଦି ଟ୍ରୁ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଟା ଫଲ୍ସ ହେଇଥିବ। ଏଟା ଯଦି ଫଲ୍ସ ହେବ ତାହେଲେ ଏଟା ଟ୍ରୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟା ଯାକ ଅପୋଜିଟ୍ ବିପରୀତ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ। ଏର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ହେଉଛି ଇ ବିରୁଦ୍ଧ ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ଏଟା ଯଦି ଟ୍ରୁ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଟା ଫଲ୍ସ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଏଟା ଫଲ୍ସ ହେଇଥିବ ଏଟା ଟ୍ରୁ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ମିଥ୍ୟା ହେବ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ହେବ। ଅବରହ ଅନୁମାନରେ ହେତୁବଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଅବରହ ଅନୁମାନ ଇଏ କ'ଣ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବରହ ଅନୁମାନ। ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମିସେସ୍ ଟ୍ରୁ ଥାଏ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ପକ୍ଷାବୟବ ହେଉ ବା ସାଧ୍ୟବୟବ ହେଉ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ହେଇ ଯେଉଁ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତାମାନେ ଇଏ ଯଦି ଟ୍ରୁ ତାହେଲେ ଇଏ ଫଲ୍ସ ହେଇଥିବ
राइट। तो ये जदि डेफिनेटली ट्रू ताहले ये कौन ना फॉल्स, जदि एटा फॉल्स बा मिथ्या ताहले कौन यार अपोजिट बा विरुद्ध एटा ठीक है। ता माने ये जदि ठीक अच्छे ये टोटल आर्गुमेंट माने तार जो न्याय पड़े से बाहर करथिले से टोटली ठीक अच्छी, एटी किछि हेले भूल नाही, ताहले सामेस्ट्रेसटा एटी वैध हैला कौन ना सामेस्ट्रेस एबे वैध बोली तमे कहि परिबो। क्लियर ना आउथरे बुझेबी तुम रिपीट करिकी देखिदेव है जहाँ जी भी न बुझी पारा आउ थे रिपीट करके देखिदेव तथा जल्दी जल्दी गोटे थर कहीदे ना फास्ट स्टेप है तुमर ना यही जो कनक्लूजनटा रहा या तुम फॉल्स बोली धर या फॉल्स बोली धरी सारे ताने यार अपोजिट जहाँ भी किसी थी सी ट्रू हो जहाँ भी किसी अपोजिट बाहर ए अपोजिट ई बाहर तो ये जो ई टाक तुम कौन कर ना फास्ट फिगर जो हिसाब रे माने तुम पकई पार माने आ ई हेले कौन हम डायरेक्ट ई हम तो तुम कह कि मुझा को कौन ना माइनर प्रेमिस पक्ष वायव्य रखी तो या तुम पक्ष वायव्य रखिल तापर आउ जोटा बड़ीगला कौन रहा ना साध्य वायव्यटा बड़ी जाइए तो साध्य वायव्यटा सामान रही जहाँ थी ये रही एठी देखला बेलू कौन ना ये जो या देखला बेलू ये मिडिल टर्म हेतुपद हो जाए बेलू ता हिसाब रे कौन ना कनक्लूजन या देखिकी बाहर कर दुटा को देखिकी जहाँ हवा कथा से बाहर कर जहाँ भी है तापर ये अम तुम देख ये अम अच्छी तो ऊपर कौटी अम अच्छी देख तो ये जदि हेतुपद हेतुवाक्य ठीक अच्छी माने ट्रू ये सब बेले ट्रू हम हेतुवाक्य सब बेले ट्रू ता माने ये जदि ट्रू यार विपरीत होची ये तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जदि ये फॉल्स ता माने यार विपरीत ये ठीक अच्छी माने ट्रू अच्छी ताहले सेतिबाई एडा हला गोटे वैध न्याय रूप है। तो एमती हूँ इनडायरेक्ट रिडक्शन बा परोक्ष रूपांतरीकरण आउ प्रत्यक्ष रूपांतरीकरण केमी होता तुम देखिल तो एतिक भितर तुम बुझी जाइथिबो प्रत्यक्ष रूपांतरीकरण आ परोक्ष रूपांतरीकरण आशा करुँच मुझे भलसे बुझे पार्ची आउ टिके तुम भलसे पढ़िबो ठीक अच्छे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड मु तुम एते टाइम देकी तुम मानू बुझाऊँ पढ़ाऊँ सो प्लीज बेसी किसी दवा दरकार ना जस्ट गोटे लाइक कर तुम सांग मान सहित पारे सेयार कर सब्सक्राइब कर ताकि तुम नेक्स्ट क्लासटा आमर पाइपर ठीक अच्छे। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय।